and the vlogs ni. What's up guys? So magbasa ade kita. No, spelling time. 1 up to 15. Read this one. Personal. 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 Important. Important. Health. Hygiene. Enough. Become. Practice. Food. Organs. Pupils. Pupils. People. Functions. Affect. Perfect. No. Wala ko nilabot. Affect. Effect. Include. Ya, ready ka? Ako ang Review. Ma. Not. So, 1 up to 15 is spelling si Inday, ha? Inday is spelling 1 to 15. 1 to 15. Personal. Important. Kada? Share review. Effect. Affect o effect. Include. Kuning tanaw nga include. Ibang ko kasi magsugod dapat si mama. Just magsugod. Sige. Nya. Nantawa si enough unsa may mga words na naa ni enough. Enough. I-equal o yo. Tawa jud. Si personal. May uli na mo ah. Si personal unsa may mga words na naa ni. Bye! Tara ko balay! Sige. Unsa may mga words na naa niya. Enough. Mm. I-equal. Sa important unsa man. I. Yes, of course, I. Ang primero. Enough? Enough is E-N-O-U-G-H. Asa ba ka nagkuhan important? Become. Oh, si B o si Cam gitulugtong ra. Practice. Food. F. Organ. Ay, isig yung organs. Pupils. So, si pupils, unsa man? I ang gigamit. Unya, U. People. Functions. Effect. Mura siya subject o object. No? City ang katapusan. So, effect. Include. Nakuha na yung apit yung banda. Nasunog din apit yung lips. Nakuha sa sunburn. Ano ang sunburn? Nakuha sa adlaw. Nasunog niya sa adlaw. Sunburn niya sa adlaw. Dagat. Dili mo siya pagpagmitong kaya nakuha ang dugo niya. Pulo. Sunburn. Sa Bisaya, nasunog sa adlaw. Sunog. Pero sa English, sunburn. Sa sunburn ko guys,
ay mo kahibong. Sige nya, okay na, ready na. Dili. Uy, sige na, review ha, kaya arong mag-start na. O kung di malisudan kay kuan na kay ballpen. Hindi na, ito. Ito, maganda, magi sa sana. Personal important health high. Kani. Hindi. I-E na ha, I-E na, oh, I anak niya, E. Sige. Kani. Be, start na tabi. Sa mga laing kuan. Katong before, no? Ma, Start na. sa katong before? Mm. Sige, start. Katong sa una? Sige. Oh, device. Lantaw, review ha si device, be. Device. Review ha si device. Hindi. Siya gigamit ni device. Device. Si object o si subject. Si machine. O si science. Mga sa akong machine. Machine. Machine, oh. Machine, oh. Sige. Start na. Kani. Si device, o muna correct. Object. Si object. Ano yung object ko na isiki. Napagiti. Di ba nato iti ang Si machine kulang og in ay e. Unya si science pud nimo kay nabali. Kani dapat si dili is. Science. 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 Okay. Okay na. Okay. Number 1. So, ala, nagsuot na day ka. Nabila na. Ay wa ko kabaw. Start lang. Ha, So. padrong ni kuan. So, ni hapon. Together. Ay di naman ni mahurot. Sige. Okay, number 1. Dala dira. Open ko na rin di ani. Sige, ato. Number 1. Sige. Number. Ha? Number. Number ah? Number ba? Di ko bang number? Number. Number 1 ang SWAT. Number ah, walay 1. Number agad siya. Hindi ako makita. Manaw. Ano naman ah? Kana. 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 Okay. Okay. Kana. Number 1. Number. Okay. Ber. Number. Unya. Ber. Number. Number. Okay, number 2. Name. Ay. Name. Tell me your name. Name. N. Na. Name. Name. Ah. Ay, name. Number 3. Human. Human. Human.
Number 4. Number 4. Mountain. Mountain. Huh? Mountain? Mountain. Mountain? Mountain. Nada yung mountain dira? Wala. Sige. Mountain. Sana yung hindi ko ah. Wala rasa. Ako naman muna. Number 5. System. Number 6. Conditions. Conditions. Patay. Mana makaani? Check mo ikadreo. Conditions. Conditions. Condition. Yeah. Condition. Conditions. Condition. Okay. Condition. Sige, condition. Asa silang precious na? Sige na, condition. Ah. Hi! Ano sa kay Ceres? Nagpakasyon may dali sa Cebu. Condition. Wala ay! Wala ay! Hmm? Conditions. Conditions. Okay, next. Imagine. Isa mo tanan sa itong mami. Tayo isa. Ceres, Ay. pwede siya makanan na. Imagine. Isa ha? Ah, gulit isa. Imagine. Imagine. Ala, inom ka tubig. Imagine. Awa ma. Ala, inom ka tubig. Diba, nidili Alay. ka to. Ano ko sige. Bilangkat ko na eh. Sige, imagine. Inom tubig. Imagine. Imagine. Okay, next. What, mom? Mama, ma? Siya po yung biyahe siya ay. Sis na. Kapoy biyahe na. Awa. Okay, next. A structure. A structure. S. A structure. A structure. S. Manok, manok. Show. Ako lang. A structure. Sure. 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 Taro nga. Sure na ka, anak. Muna na. Okay, next. Object. 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 Natoy itch. I don't know. Object. Object. Natoy itch. Ang yaha. Oh. Object. Imuha siguro dili ako ah.
object look like a sa to dire. Ito. Oh, maliha. Wato. Ang duaan. Nado. Alegrio. Uy. Now. Di pa kita giti ka ganiha. Marao. Mario. Subject. 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 Sa. Subject. Madura ko siya. Nagyan ko sa si. Sa man tayo gibang gamit ang words. Subject. Subject. Sub. Unsa man na? Unsa man na? Sub. Unsa man na? Si a you unsa man na? Awa na. Sablay na. Ikaduhang words pa lang sablay na. Ang imong sa wa na. Wrong na. Sige. Subject. Oh, sakto naman na. Pero ang dito sa permero mo inharong subject. Sa. Subject. Sa. 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 Submit. Submit. Mga ano ba? Sabi gamit ang words ano. Ah. Mali. Okay, next. Science. Ha? Science. 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 Sige. Science. Science. S. Sa. Science. I. Eagle. Science. 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 Oh, mo na na. Pero, sa pa yung wala. Science. 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 Ano? Next. Machine. Mahulog na ron. Mahulog na ron. Machine. Sige na mo upa ba, mahulog na. Machine. 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 Going the motion. Going the cheva. Machine. Skip the machine. Hindi, sa din na adi. Ang uli ang ka. Ulah. Wala. Hi, diba? Jukan rat ka ay. Machine. 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 Bisa. Hindi, she prank me. I thought there is something here in the back, but it's not. Nothing words. See? Wait. Shoo. But nothing. She pranked me. She pranked me. She pranked me. Okay, next. Machine! Mga sobra, ang maana. Machine! Diretso man nagka-shin. Sine. Sin. Diretso man nagka-shin. Wala man lima.
Machine. 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 Mani shine. Shine. Asa mang maana? Maang naguna jud. Okay, next. Ma. Tongue. Ma. My sugar on my tongue. Tongue. Asa na ito nalimot. Tongue. Machine. Machine. Unya, Machine. tongue. Ala, may sugar on my tongue. 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 Lang. Tongue. Asa mo ka? Okay, next. Asa ka day? Asa man. Di gani paksiyon. Ingnan ko sa dahan ra. Kay maulian naman na siya. Sige. Sino ingon? Tang. Nabusuga ako ma. Okay. Tang. Tang. Tungge. Najud ni tungge. Dili pinakagamay na adiri sa bintan. Okay, tang. Adiri sa bintan. Sige na. Tang. Okay. Mana? Mana tang? Device. Device. Di Vice. dapat sa di. Di ay ikot. Vice. More siya science. Device. Ang katapusan mo siya science. Look like a science. Oh, ano bitaw na yung magsuot, oh? Ay Wait lang. Oh. Look like a science, but device. Usan na ka sa Device. Science. oh Science. So, last science. Device. Okay, next. Gravity. 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 Di lagi kayak di kamu kita no. Gravity. Gravity. Mana? Gravity. Ini. Mana? Gravity. Gravity. Environment. Environment.
Environment. Environment. Environment. Check mo ka dito. Limot-limot. Sige to. Environment. In. What? Environment. In. Environment. Ron. Next, beauty. Men. Beauty. Environment. Beauty. Gusto mo na imong kuan? Environment mo. Realize. Realize. Very. Realize. Ay. Realize. Na. Sure ka na. Realize. Okay. Beauty. Beauty. Word. Beauty. I am beauty. I'm beauty. Beautiful. I am a beauty in the world. Sige na. Beauty. Mas gwapo ako sa tibuok kalibutan. Beautiful. Beauty. Lang guys. Ito? Beauty. Okay, next. Yo. Prepare. Prepare. Beauty. Prepare. Mana tanong ah? Prepare. 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 Dili na ka sa 20. Prepare no? Ma? Nana ba tayo din foreign? Wa pa no? Wala pa. Prepare. 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 Okay. Different. 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 Kiwa mo naman po. Different. 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 Unsa may mga na words na mga na dubol-dubol diha o unsa ba na diha?
Different. Wala yung different. 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 Ano man na? Hindi ko ano na. Ano pang pilit na. Different. 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 Next. Activity. 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 Look like a gravity, but activity. And then next. What is activity? Activity. P. P. Shoes! Langga! Activity. Activity. Next. Every day. Every day. Every day. Every day. Alexis! Every day. Every day. Every day. Every day. Every. Everyday. Another. Another. Ari lang. Ari palangging. Every day. Oh. Sito? Everyday. Another. Another. Kaibigan ni Kubuok. Ten. Ari mama. Abot ng papa ron at sa papa. Map. Ano ka papa? Spinning mabasa ta. Mabasa. Ano pati ba? Oh, pwede. Ma, dili. Mag-TV taon niya. TV ta siya, TV. Another. TV, alik TV. Another.
Another. Ah. Ana. Another. Mana. Observe. Wow. Observe. Observe. Ability. 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 Sakay precious. Sakay si precious. Apa ha? Observe. Apa ha? Kupot sa lalong Kuya Juan. Observe. Observe. Ability. Ability. Be, sakay pugoy mo, be. Be, sakay pugoy mo. Be, be, be. Sige, ikaw na. Dalaw. Going. Going. May pagkadako ko ng era. Kasi ganito? Going. Going. Nana ba tayo brain? Nana tayo brain ba nga? Nagsuot na ako. Brain. 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 Okay, next. Brain, ano brain? Okay. Ito? Brain. Able. Hala, ablir na. Able. Ato nagawa siya, kaya mo, takit siya. Bahala ka na, may bitin ka. Adli. Ito. Able. Okay, next. Munang ibol. Kung di dire, unya mahiyo ako. Kung di dire, ako di kay ibol. Ang pagbasa kay ibol, idol. Okay, next. Adol. Duck. Huh? Duck. 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 Mura siya back. O, ka mas pinig back. Oh. Katapusan pa niyang pareha na pula siya sa duck. Pero dili, lahi na siya. Dili na sila magpareha ha. Ang katapusan rin, magpareha sila ha. Wait lang. Duck. You know, goat. Oo. Oo. Sige. Ang nasa tunga. Goat. Ali ya. Ali, cap-capan ni namo. Goat. Sorry ha. Kidney, organs, Okay. heart. Ali, nagkano makan? Ilong. I love you. Ay, message. I love you. I love you.
love you. Sorry, ha? I love you. Goodbye. Okay, thank you. Thank you. The last one is thank you. Thank you. Muro na. Mm. Iya, basa din ta. Oh, ano na? Yay, basa na. I love you. Unya, thank you. See? Ang tagal sa mga joyot. Thank, 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 thank. Thank. Wala lagi mo ako. Ulo, ito mo. Wala mo na? Hindot bitaw ang buhok mo na. Thank you. Sige na, kay last na. Ting. Ting. Thank you, thank you. Thank you. Yan, lagi na. Walang nag-end. Tapos, Okay. Sunod. Yo. I love you and thank you. Ikaw, be? I love you. Kanta ha, I love you. Ako na ng bangko. Ano? Ingat kita isip sa bangko. Ali, ali, mama, ali, mama. Ali, mama. Ali, mama, pangga. Yes, ali, ali, come on. Come on, mami. Come on, mama. Come on, mami. Come on, mami. Come on, mami. Ay, chicken mi mami. Ay, chicken mi mami. Hi na lang, guys. Hi, guys. Langga ni guys. Ala, okay na. Okay. Okay na. Bye-bye na sila. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. I love Ya, you. kantahan sa ni sila ha. all. Kantahan sa ni sila ha. Hindi ha. I love you. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Thank you. Dito pa ka to ba? I love you. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Mwah. Gi. Ako lagi na.